السلام عليكم ورحمة الله أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات. Alors, عندنا généralité sur les fonctions et on va voir égalité de deux fonctions. Alors, c'est quoi égalité de deux fonctions? Alors, on dit que deux fonctions f de x et g de x sont égales si elles vérifient deux conditions. La première, c'est d de f égale à d de g. Et la deuxième condition, c'est que f de x égale à g de x. إذن la première condition هي هذه ou la deuxième condition هي هذه. Alors pour simplifier les choses, on va voir des exemples. عندنا f de x, عندنا g de x égale à racine valeur absolue de x et f de x égale à racine carrée de x au carré. Alors أول حاجة هي غنديرو d de g. Alors d de g غادي نديرو لها هي est égal à r ou bien نقدر نكتبها بهذه الطريقة هذه هي moins l'infini plus l'infini. يعني سوا نكتبوها بهذه الطريقة ولا بهذه الطريقة بون بجوج بحال بحال. نشوفو d de f. Alors d de f égale. Alors هنايا عندنا racine de x au carré. Alors tout nombre sur racine au carré est toujours positif. Donc d de f est égal à r. نقدروا نكتبوا هي moins l'infini plus l'infini. Donc les deux conditions, la condition الأولى هي هذه بأن d de g est égal à d de f. غنشوفوا la deuxième condition où est-ce que les données vont vérifier la deuxième condition. شنو غنديرو؟ alors عندنا f de x égale racine ديال x au carré. alors هذه نقدروا نحيدوها من تحت من racine ولكن نديروا لها égale الفالور absolue. وهذه شكون هي؟ هذه هي g de x. إذا ولاو عندي لي دو كونديسيون، الأولى هي هذه والثانية هي هذه. بون لي دو كونديسيون سون فيريفيي. نقدروا هنا نقولوا بأن f de x égale à g de x. علاش؟ لأن les deux conditions sont vérifiées. On va voir un autre exemple. عندنا f de x égale à 1 sur x et g de x égale à x moins 1 sur x au carré moins x. أول حاجة غنلقاو d de f. alors هنايا ما خصش يكون عندنا صفر، إذا غنقدرو نكتبو d de f égale x appartenant à R tel que x doit être différent de 0. إذن d de f égale à من moins l'infini حتى لزيرو، زيرو خارج حيت ما كاين شيء، union زيرو plus l'infini. هذه هي d de f. غنشوف دابا d de g. alors d de g خاص يكون عندنا x appartient à R tel que x au carré moins x doit être différent de 0. إذا غناخدو هاد l'équation هذه اللي هي x au carré moins x différent de 0. إذا x نقدرو نكتبوها هي x facteur de x moins 1 différent de 0. يقدر يكون عندنا x différent de 0. باش هاد البولينوم ما يعطيناش 0 خاص تكون x différent de 0 et x différent de moins 1. différent de moins 1. donc d de g هو نقدر نكتبها على شكل انترفال. alors هي من moins l'infini حتى moins 1
union من moins 1 حتى 0 حتى هو 0 ما كاينش union 0 plus l'infini. راه الملاحظة اللي كاينة هنا قبل ما نكمل بأن d de f est différent de d de g. Donc, f de x est différent de g de x. وغادي نكونوا هنايا alors هنايا باش غادي نلخص لكم شنو درنا. Alors pour que deux fonctions soient égales, alors elles doivent vérifier deux conditions. La première condition c'est que d de f est égal à d de g, et la deuxième condition que f de x doit égal à g de x. إلا توفر لنا هاد الشروط بجوج كنقولوا f de x égal à g de x. إذا اكتفوا غير بهذه المعلومة. دمتم أوفياء، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب. ترقبوا إن شاء الله بقية الدرس ديال جينيراليتي سيغ لو فونكسيون، ونشوفوا فيديو مقبل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.